श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ तमें कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधर आज आम 29 अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय पुरंजनी तत्वर तात्पर्य कथा वर्णना कर। अध्यायटी मानव शरीरर तत्व एक गभीर तत्व एठी रही एवं आखि कान एवं नाक एमानंकर जो दुईटा लेखा रही तांकर नाम गुड़िक एठारे वर्णना करा जायछि। यथा नासारंध्रर दुईटी रंध्रर नाम, चक्षुर दुईटी नाम एवं कर्णर दुईटी नाम मध्य एठारे वर्णना करा जायछि। आत्मा बा जीवात्मार जन्म मृत्यु कथा एठारे वर्णना। आत्मा सॉरी जीवात्मार बहुत गूढ़ तत्व मध्य एठी वर्णना कर जायछि। तेणु यह पाखापाखि 1 घंटा समय विशिष्ट। तेणु यह धैर्यर सहित एवं ध्यानर सहित यदि शुणवे यही पुरंजनी तत्वर पुरंजनी आख्यानार मूल तत्व को बुझीपारे जानीपारे। तेरे आसतु आरंभ करवा पुरंजन तत्वर तात्पर्य। ओम गणेशाय नमः। 29 अध्याय 29 पुरंजन आख्यान तत्वर व्याख्यान। मैत्रेय उवाच सेजे प्राचीन रूपवर नारद पादे देई शिर कहि अति हरसरे से मुनि ब्रह्मार कुमारे। प्राचीनर बहि उवाच भमुनि तुम्भे ज्ञान पर कहिल अध्यात्म विचार। तुम्भे जे परोक्षवादेन कहिल जे सांख्य कारण। मुहे जी न पारिली चिते छेदिस संशय कह मते। जे मार्गे बुझी बई मुहि से मार्गे कही गोसाई। जे बाप पंडित दृढ़मती ए अनुभव से जानती। आंभर एणे नाही ज्ञान विषय जड़े मन छन। एणु न धरे ज्ञाने रति विवेक नहे आंभमती। भमुनि फेड़ पूर्णताहा मो अर्थे कह पुण्य देहा। से पुर जनर विचार श्रवणे ज्ञान हेब मोर। शुणिना रद महारुषि ता भावे कहन्ति निवेशी। नारद उवाच शुणरा जन सावधान कहिबा परोक्ष जे ज्ञान। पुरुष पुरंजन जेहि कर्मरु पुर कला सेहि। पुरुष कहले जीव एवं कर्मरु पुर कला अर्थात कर्मवशरु देह प्राप्त हेला। के एक त्रय बेनिपाद बहुच त्वार के निष्पाद। एमंते नाना पुर करी ए जीव ता मध्य बिहरी। अज्ञात सखा जाकु कही ईश्वर नाम अटे सेहि। से नाम रूप रुबाहार एणु ज्ञात नाम तार। समग्र प्रकृति गुण को पुरुष इच्छिले भोग को। तेबे पुर नवद्वारे रचना करे से व्यवहारे। जे पुरे हस्त पद घेनी करई कर्म लाभ हानि। से पुरे थाई करे भोग मायानी बंधे अनुराग। ए पुरु अन्य पुर जेहि भोगसु खादी नहे तहि।
এ যে মানব কলেবর অশেষ দেহ মধ্যে সার এ পুর মধ্যে জীব রহি ইন্দ্রি বিষয় রসে মোহি বিবিধ সুখ ভোগ সার জীব ভুঞ্জয়ী এ মন্দির সে পুর মধ্যে বুদ্ধি নারী একাশে সর্বত্র বিহরি সে যে মতে হয়েছ ন বলই এ মোর সদন সে নারী বসে জীব থাই ইন্দ্রিয় ভোগে তোষ হই ইন্দ্রিয় গণ বুদ্ধি সখা তা বৃত্তি মানে সখী লেখা যে জ্ঞান কর্মেন্দ্রিয় গণে পুরুষে ভোগ বিষে টানে ভোগ বিষে অর্থাৎ বিশ্ব ভোগ প্রতি এ জ্ঞান কর্ম ইন্দ্রি দোষ এহাঙ্ক ভোগে জীব বশ এ পাপ পুণ্য আদি করি বলে ভুঞ্জয়ী কর্ম ধরি এ পুর দ্বারি সর্প যেহি এ দেহে প্রাণ অটে সেহি সে পঞ্চ বৃত্তিরে সঞ্চার এণুক হিলু পঞ্চশির পঞ্চবୃତ୍ତି অর্থাৎ ପାଞ୍ଚ ବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯଥା ପ୍ରାଣ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ଆଉ ସମାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଞ୍ଚବୃତ୍ତି ଯାହାକି ଶରୀରରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଉପବାୟୁ ଥାଏ ସମଗ୍ର 10ଟି ବାୟୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କାମ କରେ ମହତ ଭଟ୍ଟ ଯାହା କହି ମନର ନାମ ଅଟେ ସେହି ସେ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିଙ୍କ ନାୟକ ତାକୁ ଜିଣନ୍ତା ନାହିଁ ଲୋକ ତାକୁ ନଇ ଯେବେ ଜନ ସେ ଯୋଗୀ ଏ ତିନି ଭୁବନ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯା କହି ରାଜ୍ୟପାଞ୍ଚାଳ 10 ସେହି ରାଜ୍ୟପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ସେହି ଏ ପଞ୍ଚ ବିଷୟର ଆଳ ଏହା ତୁ ବୁଝ ମହିପାଳ ଆଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଛିଦ୍ର ଯେତେ କହି ଏପୁରେ ନବ ଦ୍ୱାରେ ସେହି ଏବେନି ଚକ୍ଷୁ ନାସାକନ ଯେ ମୁଖ ଗୁହ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ଗୁହ୍ୟ ମାନେ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମଳଦ୍ୱାର ଏହାକୁ ନବ ଦ୍ୱାର କହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ସ୍ଥାନ ଏହି ଏ ସଙ୍ଗେ ଜୀବର ଗମନ ବିଷୟ করে আস্বাদন নয়ন মুখ নাসাতার এ পূর্ব দিগ পঞ্চদ্বার উত্তর দক্ষিণ যা কহি এবেনি কর্ণ দ্বার সেই পশ্চিম দিগে বেনি দ্বার এ লিঙ্গ গুহ্য নৃপবর এ নব দ্বারেণ নির্মিত যেঝা বিষয়ে আস্বাদিত সেবন্তী আত্মারে বিহরি এক রেক আগসরি খদ্যতা আবির্মুখ দুই চক্ষুর নাম এ বলাই চক্ষুর দুইটি নাম গোটে পার্শ্বর নাম হল খদ্যতা এবং আউ গোটে পার্শ্ব চক্ষুর নাম হল আবির্মুখ এবেনি দ্বারে পুরঞ্জন করই রূপ আস্বাদন নলিনী নালী নিজে দুই নাসিকা নাম সে অটই এ দ্বারে অবধূত নাম গন্ধান্ধি আমোদ পবন নাসিকা বা নাকর ছিদ্র দুইটি তাহার নাম হল গোটে পার্শ্ব নলিনী আর গোটে পার্শ্বর নাম হল নালিনী সুগন্ধ দুর্গন্ধ সহিতে এ দ্বারে ঘেন ইনিরতে বদন নামে মুখ্য দ্বার রসজ্ঞ বাক্য তামধুর স্বাদু দ্রব্য যেতে এ দ্বারে আস্বাদে নিরন্তে পিতৃ দেব হুজে নাম এবেনি কর্ণ দক্ষ বাম এ শ্রুতি যুগে পুরঞ্জন করই শব্দ আস্বাদন নিন্দাস্ত বন বাক্য যেতে এ দ্বারে ঘেন ইনিরতে আমার দুইটি কান বাম কর্ণর নাম হল পিতৃহু এবং ডাহাণ কর্ণর নাম হল দেবহু প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এ দুই শাস্ত্রপা
शास्त्र चाल बोली कही ए पितृ जान देव जान गतिरे कर इगमन ए मार्गे थाई निरंतर से इच्छा सुखे नृपवर आसुरी द्वार लिंग स्थान दुर्मद उपस्तर नाम व्यवाय नाम रति कही प्रजास अर्जन करे तही ता अधो भागे गुह्य द्वार निरुति नाम टीताहार वैशस नाम नर्क कही से द्वार मल उत्सर्गई अंधबो लिबुइलु जाहा ए पाणी पाद बोली ताहा एबेनी इंद्रिंक विषय कहिबा शुण तानि नय आदान प्रदान से करे जेझा विषय अधिकारी द्वितीय अंध जे पयर कहिबा एथिर विचार ए इंद्री जोगे पुरंजन कामार्थे कर इगमन शरीर रे आमर हाथ एवं दुईटी हाथ बा पानी एवं पाद माने गोड़ या शरीर अंध बोली कहुई कारण हाथ और गोड़र निजस्व बोली किछि नाही एही हाथ एवं गोड़ पंच इंद्रिय द्वारा माने परिचालित तेणु शरीर पुरंजन अर्थात जीवात्मा एही दुईटी हाथ एवं दुईटी गोड़ मध्य दे काम और धर्म काम किंबा पाप काम करिथाए तेणु हाथ और गोड़ को शरीर दुईटी अंध बोली वर्णना करा जायछि अंतर पुर बोली जाहा हृदय पद्म कहिता विसुचि नामटी जाहार ए मन नाम नृपवर ताबसे ताईन पुरुष भजई हर सबीरस ए जीव प्रकाश बलई ए जीव प्रकाश चलई बुद्धिज हिकी बलाबई बुद्धिज हिकी चलाबई ताबसे पुरुष अधीन करई नाना कर्ममान ए देह रथ स्वरूपेण तोतेक हिछि नृपराण ए रथे अश्वरूप होई इंद्रिय गणे छंती रही पंचविषय मार्गे होए गमंती संवत्सर जाए ईश्वर आज्ञारे निर्मित ए रथे सकल संयुत ए रथे पुण्य पाप दुई से चक्र रूपे तुही रही ध्वजस्व रूपे तीन गुण रथब धन पंच प्राण बुद्धिसा रथी रूपे रही ए मन रश्मि अटे तही हृदय पंकजरे रथी बसिबा आसनता दीथि बसिबा आसनता तथि रथकु बर द्वंद्व भार इंद्री विषय तहि सर शपथ धातु आवरण तार भी क्रम मूर्ति जान इंद्रिय रसे रसु थाई से मृग तृष्णारे धामई जे जहा विषय रसीण आस्वाद करी अनुक्षण धन्य जे कर्म एहांकर दुर्जय दुष्ट दुराचार ए जुब भुजे इंद्री मुखे अज्ञान मति मोह दुखे मृगतृष्णारे जल करी भुंजई माया मिथ्या भरी कालर गति न जानई ए माया भोगे मत होई निरते हरे निज प्राण न जाने ए मूढ़ अज्ञान ए संवत्सर रूपे काल चंडवे गनामे भूपाल गंधर्वी दिवानीसी 360 प्रकाशी ए सर्वे काल संगे थांती जीवर आयु सहरती गंध आ गंधर्वी गंध कहले दिन एवं गंधर्वी कहले राति
360ଟା ରାତି ଏବଂ 360ଟା ଦିନ ଏମାନେ ମଣିଷର ଆୟୁକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। କାଳ ଦୁହିତା ଯାକୁ କହି ଜରାର ନାମ ଅଟେ ସେହି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ରୂପ କାନ୍ତି ହରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଡରେ। ଏଣୁ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ଭଲେ ବରଣେ କେହି ନଇଥିଲେ। କାଳର ଦୁହିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜରା ବା ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାଷାକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ହରଣ କରିନିଏ। ଏଣୁ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ଭଲେ ବରଣେ କେହି ନଇଥିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ଭଗ୍ନି ପ୍ରାୟେ ସ୍ନେହା ବରି ନିତ୍ୟ ରହେ। ଯବନ ଅଧିପତି ଦେହି ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ଅଟେ ସେହି। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯମ ରୂପ ଧରି ଜୀବ ବି ନାଶେ ଅଧିକାରୀ। ଯବନେ ତାର ସେନାପତି ଏ ଆଧି ବ୍ୟାଧି ଯେତେ ଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବ ଶରୀରେ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍ଗନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ୱାର ଆଦି ଯେତେ ଜୋର ପ୍ରବେଶେ ନାଶନ୍ତି ଶରୀର। ବିବିଧ ଦୁଃଖେ ତାପତ୍ରୟେ ପୀଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶେଷ ଯାଏ। ଶତଶ ବତ୍ସର ପ୍ରମିତେ ଶରୀରେ ଥାନ୍ତି ଅବିରତେ। ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଧର୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମାରେ ଅର୍ପଣ। ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଧର୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମାରେ ଅର୍ପିଣ। ଏ କାମ ସୁଖ ଲୋଭ ମାତ୍ରେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗାତ୍ରେ। ଏ ମୋର ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ବହିଛି ଦୁଃଖ ନିରନ୍ତର। ପରମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ସେ ସର୍ବ ହେତୁ ଚୈତନ। ଯାବତ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣଇ ଏ ଜୀବ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମୁଥାଇ। ତାବତ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣରେ ଏ ଜୀବ ପଡ଼ି ଅହଙ୍କାରୀ। ଗୁଣାଭିମାନୀ ନିରନ୍ତରେ ଅବଶେ କର୍ମରେ ସଞ୍ଚରେ। ସାତ୍ୱିକ ରଜ ତମ ଆଦି କର୍ମେ ଯେ ହୋଏ ତ୍ରୟବିଧି। ପୁରୁଷ ଯେ କର୍ମ କରଇ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେହ ବହି। ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ଯେବା କରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ଲୋକରେ। ଏ ତିନି ଲୋକେ ଯଶ ତାର ଗାବନ୍ତି ଦେବା ସୁର ନର। ରାଜସ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଆଦ୍ୟରେ ସୁଖ ସେ ଲଭନ୍ତି। ପଶ୍ଚାତେ ଲଭେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଏ ଭାବ ନ ଜାଣେ ମୂରୁଖ। ତାମସ କର୍ମର ଯେ ଫଳ ତାମସ କର୍ମର ଯେ ଫଳ ସେ ଶୋକ ଦୁଃଖ ମୋହ ଆଳ। ଆଳ କହିଲେ ଘର। ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ମୂଢ଼ ଦେହି ସ୍ୱକର୍ମ ବସେ ଭ୍ରମୁତାଇ। କେବେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହୋଇ ଏ ଚରାଚର ଭ୍ରମେ ସେହି। ନପୁଂସ ଜନ୍ମ କେବେ ଧରେ ଏ ରୂପେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। କେବେ ବା ଦେବ ତନୁ ପାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି କେ ଲଭଇ। ଖଗାଦି ପଶୁ ଚରାଚରେ ସ୍ୱକର୍ମ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପାମରେ। ଯେସନେ କ୍ଷୁଧା ତୁର ହୋଇ ବିକଳେ କୁକୁର ଭ୍ରମଇ। ଆହାର ଅର୍ଥେ ନିରନ୍ତରେ ପଶଇ ନାନା ପୁର ଦ୍ୱାରେ। କାହିଁ ବା ଆହାର ମିଳଇ କାହିଁନି ଘାତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ମାର ମାର ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ଆଦି ନର। ତା ଭାବେ କର୍ମ ଶତ୍ରୁପଣେ ନିରତେ ଦଣ୍ଡେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ପ୍ରାଭବ ଭର୍ଚ୍ଛନା ଅନେକ ପାଇ ସେ ଭ୍ରମେ ଅତିରେକ। ପ୍ରାଭବ ମାନେ ପରାଭବ ବା ତିରସ୍କାର। ସେ ରୂପେ ଏ ଜୀବ ସଞ୍ଜାତ ସ୍ୱକର୍ମ ବଳେ ଆତଜାତ।
एणु ए काम आसे मोहि निरते कर्मे भ्रमे देहि केबे बा ऊर्ध्वे भोग करे केबे बा अधो मध्यपुरे एमंत उच्च नीचे भ्रमी कर्मभू जयी दुखे श्रमी स्वबस नहे प्रिया प्रिये कहिबा दुख सुख भये काहि दंडादि पराभव काहि ऐश्वर्य वैभोग ए दुख सुखादि सहिते आत्मा बंधन ए संगते एणेता नहे प्रतिकार दुसह दुख महाघोर जाबत तापत्रय अछि ताबत सुख नाही किछि जेबे प्रतिकार इच्छई अति दुखरे दुखी होई जेसने प्राणी शिरभार उश्वासी रखई कंधर सेकिता हार भार नोहे तेसन प्रति दुख देहे कर्मर कर्म टिके बल नोहे कांत प्रतिकार अविद्या मार्ग कर्म दुई कर्मे की कर्म नाश होई जेसने शयने स्वपन देखई विविध विधान प्रतीत होए निद्रागते असत्य मणे ता जाग्रते तेसने कर्मे कर्मनाशे धामई मिथ्या अभिलाषे जाबत आत्मज्ञान नाही संसारे निवृत्तिता काहि उपाधि विषय कुमन बलिया नई सन्निधान स्वपन प्रत्यक्ष से करे कुमति जन ए संसारे अनर्थ हेतु ए संसार निरते घोर भयंकर निरते गता गते भ्रमी जन्म रणे पथ श्रमी एणुजी बर पार नाही ए चरा चरे भ्रमे से परम गुरु भगवान तापादे भक्ति भावे ध्यान तेबे ए संसार विनाश एबिने बंदी मोहपाश जाबत कृष्ण न भजई ताबत जीव गति काहि जेबे भक्ति जोगे नर भजई गोविंद पयर तेबे बई राग्य ज्ञान जात प्रकाशी नाश इतुरित प्रकाशी नाश इदुरित से ज्ञाने कृष्ण पादे मति हरिभ जने होए रति श्रद्धानु भावे गुण गाई रमपु लक अश्रुबई तेबे से ज्ञान जोगे हरि लभई कर्म परिहरि जे भागवत साधु जने विश्राम करन्ति जे स्थाने कृष्ण चरित अनुक्षणे गावन्ति शुणन्ति श्रवणे विषय सुख न घेनन्ति निरते नाम आस्वादन्ति से स्थाने नाम सुधा नई श्रवणे सर्वदिगे जाई जे श्रुति द्वारे तापिबन्ति ए माया बंधु निस्तरन्ति ईश्वक मोह परिहरे सत्संगे भव बंधुतरे जेणु ज्ञान शोक मोहे विवेक हिने दुख सहे एणुता कृष्णे नोहे रति ता नामे न बलई मति जाबत साधु संगतार नहिछि शुण नृपवर ताबत नहे सदगति यज्ञादि कर्मे न तरन्ति निश्चय कहिलु राजन सत्संग भक्ति उपादान कृष्ण प्रापत मार्ग एहि अन्यत्र जीव गति नाही ब्रह्माशंकर दक्ष मनु विशुद्ध सनकादितनु मरीचि अत्रि अंगिरस पुलह पुलस्त्य प्रकाश क्रतुओ गसी वशिष्ठादि अपरे जेते ब्रह्मवादी भृग्वादी आंभे जेते मुनि अद्यापि न पारिलु चिनी आंभे माधि जोग बळे
ଦେଖି ନ ଦେଖୁ ତାଙ୍କୁ ଡୋଳେ। ସେ ଦେଖି ଦେଖାନ୍ତି ସର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିର ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଜୀବ ହେତୁ ଜୀବ ଭ୍ରମେ ନ ଜାଣିତ ତୁ। ଯେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଗୋଚର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତର। ଏଣୁକେ ବେଦ ମାର୍ଗେ ଜାଣେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁରଗଣେ। ସେ ବେଦ ଦୁସ୍ତର ବିସ୍ତାର ତାହାର ନାହିଁ ଅନ୍ତପାର। ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଆଚରି ମୁନି ଭ୍ରମ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହରି ଯାରେ କରେ ଦୟେ ତାମତି ବେଦେ ନିଷ୍ଠା ନୋହେ। ରୁଚିନି ମନ୍ତେ କର୍ମଫଳ କର୍ମ ବି ନାଶେ ଜ୍ଞାନ ବଳ। ମଳିନ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ବାହୁନ୍ତି ସେମାନେ ବେଦ କର୍ମ ଚିନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣ ସେ ଆତ୍ମା ନ କଲେ ପ୍ରମାଣ। ଯେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱେ ହରି ବାଇ ତାହା ନ ବୁଝି କର୍ମେ ବାଇ। ତୁ ରାଜା କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ଭୋଳ ତୋ ଯଜ୍ଞ କର୍ମୁ ମହିସ୍ଥଳ। ଆଚ୍ଛାଦି ପ୍ରାଚୀନ କ୍ରତୁର କୁଶେ ପୁରିଲା ନୃପବର। ପ୍ରଜାଏ ଶସ୍ୟ କର ଶୋଣେ ନ ପାରି କ୍ଷୁଧା ପ୍ରତୋଷଣେ। ଅନବିହୀନେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ମଲେ ତୋର ହେତୁ। ଏ ସର୍ବ ଜୀବ ବିନାଶିଲୁ ଏ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ ଭାଗି ହେଲୁ। ତୁ ବିପ୍ର ବାକ୍যେ ବିମୋହିତ ନ ଜାଣି ବେଦର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଅଜ୍ଞାନ କର୍ମେ ହେଲୁ ବୋଧ ତୁ ଆତ୍ମା ନ ଜାଣୁ ଦୁର୍ବୋଧ। ଏ କର୍ମେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ଦୂର ତୁ ତାହା ନ କଲୁ ବିଚାର। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱେ ନହେ ମୋତି ଲଭିବୁ ଦୁଃସହ ଦୁର୍ଗତି। ଏ ବିପ୍ରେ ତୋହି ତ ନ ଜାଣି ନରକ ମାର୍ଗେ ତୋତେ ଟାଣି। ଏହାଙ୍କ ବାକ୍যେ ତୁ ରାଜନ ଭ୍ରମେ ହୋଇଲୁ ହତ ଜ୍ଞାନ। ତୁ ଗୃହ କୂପେ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଏ ବିପ୍ରେ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ବୋଧ। ଯେସନେ ଅନ୍ଧେ ଅନ୍ଧ ବାହି ସେ ଯେହ୍ନେ କାର୍ଯ୍ୟେ ନ ଘଟଇ। ତେସନେ ଏହାଙ୍କ ବଚନ ହେ ରାଜା ଚିତ୍ତେ ତୁ ନ ଘେନ। ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲେ ଧନ ଆସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୃହ ବାସେ। ତୁ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବିନାଶିଲେ ଜୀବ ହି ହିଂସନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହରିଆଶ୍ରୟ କର୍ମ ଯେତେ ନ କହି ଭ୍ରମାଇଲେ ତୋତେ। ଏ ବିପ୍ରେ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ତେଣୁ ଭଣ୍ଡିଲେ ନର ନାହା। ତୁ ତର୍କି ନ ପାରି ରାଜନ ବିଅର୍ଥେ ଗଲା ତୋର ଦିନ। ଯେ କର୍ମେ ହରି ତୋଷ ହୁଏ କାହାକୁ ତାହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ରାଏ। ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ହେ ରାଜନ ଯେ ହରି କରନ୍ତି ଭଜନ। ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସେହୁ ବର ଯେ ହରି କର୍ମେ ତତ୍ପର। ଯଜ୍ଞାଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେହି ଯେବେ ଜୀବରେ ଦୟା ବହି। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ହରି ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପେ ବିହରି। ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ବେନି ଅଂଶ ପ୍ରକୃତି ଭେଦେ ବହୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ହରିରେ ଶରଣ ତୁ ଯାଇ ପଶ ନୃପରାଣ। ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟ ହରି ଜାନାମ ଆଶ୍ରେ ଭୟୁତରି। ଏକଥା ଯେ ବୁଝେ ପଣ୍ଡିତ ସେ ସର୍ବ ଗୁରୁଟି ଅଚ୍ୟୁତ। ତୁମ୍ଭର ସନ୍ଦେହ ଫେଡ଼ିଲୁ ଏ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ। ଅପରେ ଗୁପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତୋତେ କହିବା ନୃପବର। ତା ତୋତେ ବୁଝାନ୍ତେ ରାଜନ ତେବେ ନ ହିଲା ତୋର ଜ୍ଞାନ। କୁସୁମ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୃଗ ଇଚ୍ଛଇ ମୈଥୁନ ଯୋଗ। ହରିଣୀ ବସେ ବସ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଜାଣଇ।
ଅଳ୍ପ ସୁଖ ଲୋଭିମତି ଭ୍ରମର ଗୀତେ ଡେରି ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରମର ଗୀତେ ଡେରି ଶ୍ରୁତି ତା ଅଗ୍ରେ ବୃକମାନେ ଛନ୍ତି ତା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ମୁଖ କୁରାଜନ ସତ୍ୱରେ କର ଇଗମନ ତା ପଛେ ବ୍ୟାଧ ଗୋଡ଼ାଇଛି ସଘନେ ବାଣ ସେ ବିନ୍ଧୁଛି ତାହାକୁ ନ କରିଣ ଭୟେ ଆନନ୍ଦେ ମୃଗୀ ରସ ରହେ ଆନନ୍ଦେ ମୃଗୀ ରସେ ରହେ ଭେଦିଣ ବ୍ୟାଧ ତୀକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱର ମିଳାଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ତା ଶରୀର ଗଲାଣି ନ ଜାଣଇ ସୁଖେ ତେବେ ଛୁଣି ଲତା ଭଖେ ତାହାକୁ ନ କରିଣ ଭୟେ ସଧିରେ ଲତା ବୃକ୍ଷୁ ଖାଏ ଏମନ୍ତ ମୃଗ କେରାଜନ ବିବେକୀ ଖୋଜ ତୁ ବହନ ତେବେ ଯା ନିବା ଧୃତିମତି ବିଷୟ ରସ ତ୍ୟାଗ ଗତି ଉଛୁଣି ମାନେ ଏହି କ୍ଷଣି ଏ ଅନୁଭବ ବୁଝିରାଏ ବିବେକୀ ଜାଣିବୁ ଥକାଏ ତା ଶୁଣି ସମ୍ଭ୍ରମେ ରାଜନ ମୁନିକି ଚାହିଁ ତୋ ସମନ କହେବି ନୟ ସୁଧ ଚିତେ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ହରଷିତେ ରାଜା ଉବାଚ ଆମ୍ଭର ଏଣେ ନାହିଁ ମତି ବିବେକୀ ନୋହେ ଆତ୍ମଜ୍ଞତି ଯେବେ ମୋ ହରେ ଦୟାବହ ଏ କଥା ଫେଡ଼ି ମୋତେ କହ ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସକଳ ଘଟେ ଦୟା ପର ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରିଲି ଚିତେ ଛାଡ଼ୁ ସଂଶୟ କହ ମତେ କେ ମୃଗ ବୃକ ବ୍ୟାଧ କେହି କେ ମୃଗ ବୃକ ବ୍ୟାଧ କେହି ଭମୁନି ବର ଦେବା କହି ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣରା ଜନ ଏକ ଚିତେ ତା ଫେଡ଼ି କହି ଦେବା ତୋତେ ହେ ରାଜା ମୃଗ ରୂପ ତୁହି ତୋ ପତ୍ନୀ ଗଣେ ପୁଷ୍ପ ଦେହି ସେ ତୋତେ ବେଢ଼ି ଅଗ୍ରେଛନ୍ତି ତୋ ପ୍ରାଣ ବିବାଦେ ନାଶନ୍ତି ତୁ ତାହା ତର୍କି ନ ପାରିଲୁ ସୁବେଶେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିଲୁ ସର୍ପାଗ୍ନି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେ ଦୁର୍ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଯିବ ଏମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପ ଅଗ୍ନି ନାରୀ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସେ ତୁ ନିମଜିଲୁ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କଲୁ ସେ ତୋର ବଶ କଲେ ମନ ବନ୍ଧନେ ପଶୁ ଏ ଯେ ସନ ଏ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନାସିବେ ତୋ ସ୍ନେହ ଭରେ ପ୍ରାଣ ନେବେ ଏ ସଙ୍ଗ ଦୋଷୁ ନୃପବର ହୋଇବ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ଦୂର ତୁ ଅନୁଭବ ଏହା ବେଗେ ଆରକ ହିବା ତୋର ଆଗେ କୁସୁମ ବନ ବୋଲି ଯାହା ନାରୀଙ୍କ ଧର୍ମ କହି ତାହା ତା ସଙ୍ଗେ ଏ ପୁରୁଷ ବର ଆନନ୍ଦେ କର ଇବେ ଭାର ବିଷୟ ସୁଖେ ଉନ୍ମତ ସୁରତି ରସେ ଦେଇଚିତ ଭ୍ରମରେ ଯେହ୍ନେ ଗୁଞ୍ଜରନ୍ତି ତେସନେ ଶିଶୁ ଏ ଭାସନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଥାଇ କାଳ ବୃକକୁ ଭୟ ନାହିଁ ତା ପଛେ କାଳ ଗୋଡ଼ାଇଛି ଏକଥା ଜୀବନ ବୁଝୁଛି ଏବେ ତୁ ବୁଝ ମହିପତି ଏ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଜୀବଗତି ଆପଣା ଚିତେ ତୁ ବିଚାର ଏ ଚିତ୍ତ ଆଣି ହୃଦେ ଧର শ্রবণ নদী বিষয়ে এ সর্ব চিতে করলয়ে কামুক কাম সুখ পাই গৃহ কারণে বন্দী হই যেনে পঙ্কজে মধু আসে ভ্রমর চুম্বে পুষ্পবাসে স্নেহানু বন্ধ ন ছাড়িলা পদ্মমু ধৃতে প্রাণ দেলা
ସେ ରୂପେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖାମ୍ବୁଜେ ଜହିଁ ଯୋ ଗିନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଭଞ୍ଜେ ପୁଣ୍ୟାଦି କର୍ମ করে নাশ এণু এ স্ত্রী সঙ্গ দোষ সত্যস উচ্চ দয়া ধর্ম অপরে যেবা শ্রেয় কর্ম এ সর্ব কর ই বিনাশ সে সঙ্গে নাহি সুখ লেশ তু গৃহ ছাড়ি হরি ভজ বিষয় ধ্যান দূরে তেজ তা শুনি বল ইরাজন অভুমুনি এ তুম্ভ বচন বিচারি বুঝিলহি চিতে মোরাজ্যে বিপ্রে ছন্তি যেতে এ সর্বে ন জানন্তি জ্ঞান বিদ্যা বিভ্রমে অভিমান সে যেবে জানন্তে না এহা কিম্পাই ন কহন্তে তাহা এণু এ কর্মে মতে টেকি যেণু অটন্তি অবিবেকী ভমুনি তুম্ভ প্রায়ে যেতে সাধুয়ে অছন্তি জগতে সে তুম্ভ প্রায়ে দয়া করি কেহি ন আসন্তি মো পুরী একথা কহ মুনিবর মোর সংশয় হেউ দূর এমন্তে দেব মহারুষি কহନ୍ତି তা বাক্য প্রশংসি তু যাহা পুছিলু রাজন কহিবা এথির বিধান যে পদ্ম নাভ পদাশ্রিত তেণে ভাবিত যার চিত স্বর্গাপ বর্গ তুচ্ছমণি তোরাজ ভোগ মৃত্যু গণি এণু সাধবে তাহা দেখি ভয়ে বি মুখে তা উপেক্ষি আত্মা বি যোগে পিণ্ড জেনে সবয়ে তেজন্তি সুজনে তেসনে যে রাজ বিভূতি ভয়ে সাধবে ন ইচ্ছন্তি তু রাজা চিত্তে পরিমাণ ভোগাদি অনর্থ কারণ তা শুনি সম্ভ্রমে রাজন চিন্তা বি মুখে খেদ মন রাজা উবাচ এ বিপ্র গণে অনুক্ষণে কহନ୍ତି যজ্ঞাদি কারণে এহাঙ্ক শিক্ষা কর্ম যেতে ছাড়িলা তুম্ভ বাক্য মতে এ কর্মে যোগী জন মোহে এণু প্রতীত সর্বঠায় এক সংশয় মোর ଅଛି ভমুনি কহ পচারুছি যে দেহে প্রাণী কর্ম করে তা ছাড়ি পর লোকে গলে কর্মভূ জয়ী অন্য দেহে একথা সর্ববেদ কহে কর্তাভো কর্তা বেনি ভেদ এবেনি সংশয় মোছেদ ফেড়িণ কহিবা গোসাই আবর সংশয় ছই তাহাপু ছই মূঢ় ভাবে মমন সুমরুচি এবে বেদ বিহিত যেতে কর্ম লোক আচরে বিধি ধর্ম কর্ম উ তারে তা ন জানি কি রূপে কর্ম ভ্রুঞ্জে পাণি অদৃষ্ট কর্মে সংযোগ হই এণে সংশয় মর হই নারদ বাচ শুণ কহিবা নৃপরাণ এবেনি সংশয় ফেড়িণ যে দেহে জীব কর্ম করে পরলোকে তা ভোগ করে এ স্থূল দেহ গলে নাশ এ অন্য লিঙ্গ দেহে বাস কর্তাভো কর্তা নহে ভিন্ন স্বপ্নর দৃষ্টান্ত যে সন শয়নে দেহ পড়িথাই শ্বাসকে পণ ন জানই এ দেহ স্নেহ পরিহরি এ মন লিঙ্গ দেহ ধরি অন্যভূত কর্ম ব্যাপার এ মন করে অঙ্গীকার অন্যভূত অর্থাৎ অপর দেহ বা পরবর্তী শরীর এমন্ত জানি দৃষ্টান্তরে এসন অন্যত্র শরীরে
ଧରିଣ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ମନ ମୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱଜନ ଏ ପୁତ୍ର ଦାରାଦି ମୋହର ବୋଲିଣ করে অহংকার এ অভিমানে কর্ম করে স্বকর্ম বসে দেহ ধরে কর্ম ন থিলে জন্ম নাহি তা পূর্ব কর্ম ভোগ কাহি কর্ম নথিলে জন্ম ନାହିଁ ଯଦି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ତା ପୂର୍ବ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରୁଛି ଏ ମନ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ବେନି ଭୋଗାର୍ଥେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଘେନି ଯାହା ତୁ ପୋଛି ଦୁର୍ନୃପତି ବିନଷ୍ଟ କର୍ମ ଉତ୍ତପତି ତା ଫେଡ଼ି କହିବା କତୋତେ ସଂଶୟ ଫିଟିବ ଯେମନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ কর্ম ভেদে দুই ইন্দ্রিয় কর্মাদি করই এ পুণ্য পাপাদি বিষয় করন্তি এ মন ইন্দ্রিয় চিত্ত বিষয় কর্ম জানি নহিলে কেবা পরিমাণী এ রূপে জাণ চিত্তবৃত্তি দেখায়ে পূর্ব কর্ম সিদ্ধি কর্ম ন থিলে ভোগ কাহি বিবেক বিবেকী বুঝ নরসাই এ প্রতি লক্ষে দৃষ্টান্তর তোতে কহিবা নৃপবর তা অন্য দেহ থাউ এবে এ দেহে বুঝ অনুভবে জাগ্রতে যেতে রূপমান এ দেহে ভাবি থাই মন দৃষ্টি শ্রবণে যে বিষয় স্বপন গতে সে উদয় এ লিঙ্গ দেহ ধরি মন বিষয় কর্ম করে ধ্যান যে কথা অনুভবী নাহি স্বপনে দেখিব তা কাহি এହାର পূর্ব কর্ম দোষ যাবত নহিছি বিনাশ তা অন্য দেহে ভোগ করে সে শুভা শুভ তা ব্যবহারে পূর্ব কর্ম দোষে জীব জন্মিল ভই মূঢ় ভাব ফলানুসারে দেহ পাই পুনসে কর্মে প্রবেশই যাহা এ অনুভবী নাহি এ মন ছুঁইব তা কাহি শুণরা জন সাবধান সকল কর্মে সাক্ষী মন মনটি সুখ দুঃখ দাতা এ পাপ পুণ্যর করতা মনহু কর্তা পর নাহি ইন্দ্রিয় গুণ অর্থবাহী ইন্দ্রিয় গুণ অর্থবহী তা পূর্ব শুভাশুভ কর্ম সে অনুসারে লভে জন্ম কেদাতা কৃপণ ঈশ্বর সাধুদু অর্জন কেবা চোর এ মন কর্মর আয়তে ভ্রমই দুঃখ সুখে নিতে এ বর্তমান দেহে যাহা যে রূপে দেখি করে স্নেহা তা অনাগত দেহে দেখে এ বর্তমান দেহি পকে যে কথা অনুভবী নাহি স্বপ্নরে কেবে বা দিশই সমুদ্র গিরি শিখে জেনে প্রতীত করই সে মনে নক্ষত্র আদি গ্রহমান দিবসে দৃশ্য দুর্ঘটন আপনা শির ছেদ হই এ বিপরীত সে দেখই মিথ্যাভিলাষে ইহু ভ্রম প্রত্যক্ষ করে তাহা মন এ সর্ব নিদ্রা দোষে জানে দেশকাল ক্রিয়া প্রমাণে ইন্দ্রিয় বিষয় সকল মনরে হন্তি সবু ঠুল সে সর্বে হন্তি জাতি নিতে এণু এ মন বিপরীতে যে মন কৃষ্ণ পাদমূলে সত্ত্বনিষ্ঠারে থাই ভোলে এ বিশ্ব প্রকাশনু হই সংযোগে পরিপ্রকাশ হই তথাপি বিষয় প্রবল মনকু কর ই চঞ্চল যেনে চন্দ্রকু রাহু গ্রাসে তেসনে গুণে মন মিশে এ গুণ সমূহ অনাদি যাবত ଅଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ତାବତ ଅହଙ୍କାର ବହେ
जेणु त्रिगुण अछि दे ए प्राण मार्गर संतापे स्वपन मूर्छा उपतापे ए गुण ज्ञान न छाड़ई मृत्यु ज्वर काले सही ए गर्भ बासे थिला जेबे बाल्य अवस्था अबाजेबे ए लिंग सूक्ष्म रूपे रहे केवल प्रकाशित नहे जेसने कुहु तिथि पाई चंद्र के रण नदी सई कुहु तिथि अर्थात अमावास्या अर्थात अमावास्या चंद्र थांती किंतु किरण पड़े ना ता अर्थ नुहे जे किरण पड़ुनी बोले चंद्र ना चंद्र थांती ठीक सेहीपरि मनीष शरीर रे लिंग थाए किंतु अप्रकाशित अवस्था थाए से रूपे बाल्यादि काल रे ए गुण प्रकाशन करे गुणेब धन लिंग देह कर्म रे करु थाई स्नेह ए देह जे काले न थाई तेबे ता जन्म अबा काहि विषय ध्यान जेणु अछि तेणु ए शरीर धरिछि स्वप्न दृष्टान्तर करीण भोगादि बुझ नृपराण नारद वचन शुणीण कहि प्राची नृपराण राजा उवाच भमुनि पर तुम्भे शुण जीवर कि कह गुण जाहाकू जीव बोली कह ताहार किबा बन देह मुनि बोलंती नृपवर स्वरूप कहिबा जीवर शब्द आदि मात्रा पंच अपरे त्रिगुण प्रपंच दश इंद्रिय पंच प्राण जेमन बुद्धि संगतेन एहाकू लिंग देह कही जाबत चेतनाए बही ताबत जीव बोली जान जेणु ए घेने देह गुण देहादि छाड़े घेने शोक रस बिनिबही जेन्हे जो अलका तुणे थांती एकध रिआरे छाड़ती से रूपे ए लिंग शरीर देह भवे बुझवीर यार अर्थ कौन जोक जितेबले गोटे घासरे बा तृणरे थाए सेतेबले सेही घास छाड़े जेतेबले सी अन्य घास बा तृणर आश्रय पाए अर्थात ए जीवात्मा मनुष्य शरीर रे थिबा जीवात्मा सेतेबले छाड़े जेतेबले ताहाको आ गोटे घट मिले सेतेबले ए शरीर छाड़ी जीवात्मा आर शरीर रे प्रवेश करे वर्तमान आमे जहाँ कर्म करुछे ताहा आगको संचित होइके रहिला जहाँ कर्म करिछे ताहा एबे भोग करिछे तेणु ए देह शरीर रे वर्तमान आमे जो कर्म करुछु एही शरीर रे भोग करिबा अन्य एक शरीर रे मनुष्य एहार तत्व को बुझिबा दरकार जाबत अन्य देह नहे ताबत अछि पूर्व देह ए पूर्व कर्म न छाड़ई संगते घेनी ता भुंजई जाबत अश्मि माया द्वंद्व ताबत ए कर्मे जे बध ए जीव पड़ी माया बंधे कर्म रही मोह द्वंदे ए माया बंध छाड़े जेबे कृष्ण चरणे भजे तेबे सकल घटे आत्मा रूपे जे हरि छंती देह कूपे सृष्टि पालन संहारण जाहार तहु ए भियाण तापादे भजिले मुकति ता बिनु नाही अन्य गति मैत्रेय वाच कहे मैत्रेय मुनिवर सुमने शुण हे विदुर जीव आत्मार गतिमान नारद मुनि प्रभेदेन राजा को कहिले बुझाई ए लिंग शरीर भेदाई सुनिसा नंद नृपवर उठी जोड़िला बेनिकर साष्टांगे करी दंडवत बोलिया नंदे हरषित
ভমুনি বর যোগেশ্বর মোহ বন্ধ কল দূর এবেনি স্কাম ভাব মোহি কি রূপে করিবি গোসাই তো সঙ্গ ছাড়িলে গোসাই ମୋ ମନ ନ ରହିବ କାହିଁ ଏଥକୁ କହିବା କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଜାଣ ଏମନ୍ତେ ତାର ବାକ୍ୟ ତୋଷି କହେ ନା ହ୍ରଦ ମହାରୁଷି ନିରତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଯେବେ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ରହେ ତେବେ ଏବିନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରାଜନ ନ ଦେଖି ମନ ସମାଧାନ ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେବା ଫଳେ ତୋ ମନ ରହିବେ ନିଶ୍ଚଳେ ଅପରେ ନାହିଁ ମୋକ୍ଷ ଆର ତା ଦେଖି ଶୁଣ ନୃପବର ତା ଶୁଣି ପଚାରେ ନୃପତି କି ରୂପେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି କହବି ଧାନ ମୁନିବର ଅଳପେ ସାଧି ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ହସିନା ହ୍ରଦ ମହାରୁଷି ତା ବାକ୍ୟେ କହନ୍ତି ପ୍ରତୋଷୀ ଏକାଗ୍ର ଚିତେ ତୁ ନିଶ୍ଚଳେ ବସତୁ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳେ ଯେ ଧର୍ମାଚାର ସାଧୁଜନ ସେ ଧର୍ମ କର ତୁ ରାଜନ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖୁ ହରିରସ ଶ୍ରବଣ ପୁଟେ କର ଗ୍ରାସ ସେ ନାମା ମୃତ ପାନେ ମତ ସେ ନାମା ମୃତ ପାନେ ମତ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜେ ଅବିରତ ତାକୁ ପ୍ରତୋଷ ସାଧୁ ଜନେ ଯେଣୁ ଦୟାଳୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କର୍ମ ଏହି ଯେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଆସ୍ୱାଦଇ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମହିପାଳ କପିଳା ଶ୍ରମେ ବେଗେ ଚଳ ସେ ମୁନି ବର ଆଶ୍ରେ ତୋର ଖଣ୍ଡିବ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ ଘୋର ତା ଶୁଣି ସତ୍ୱରେ ରାଜନ ପୁତ୍ରକୁ ଡକାଇ ବହନ ରାଜ୍ୟପାଳନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ରାଦି ସମର୍ପିଲା ସେ ସର୍ବ ତେଜି ନୃପବର ମୁନିଙ୍କି କହେ ଯୋଡ଼ି କର ଭମୁନି ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ମୋ ପତ୍ନୀ ପ୍ରବୋଧି ଆସଇ ରାଜ୍ୟ ବି ଭବ ଦେଇ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଯିବ ବନକୁ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାର କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ମୁନିବର ତୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନହୀନ ମୂର୍ଖ ନ ଜାଣୁ ପରଲୋକ ଦୁଃଖ ଏମନ୍ତ କହି ମୁନିବର ଶ୍ୱାସ ଉପେକ୍ଷି ଚିନ୍ତା ଭର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖାବଲୋକନ କେ କାମି ତେଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଯହିଁ ଯୋ ଗିନ୍ଦେ ଭ୍ରମ ଯାଆନ୍ତି ତା ମୁଖୁ କେ ମୂଢ଼ ତରନ୍ତି ତୃଣାଦି ଜେହ୍ନେ ହୁତାସନେ ସ୍ପରଶେ ହୁନ୍ତି ଦହ୍ୟମାନେ ତେସନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ଯେଣୁ ପ୍ରମଦା ନାମ ତାର ତା ମୁଖେ ପଡ଼ି କେ ନିସ୍ତାର ଏମନ୍ତ କହି ଅନୁରାଗେ ତାକର ଧରି ମୁନି ବେଗେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରେ ମାର୍ଗେ ନେଇ ବାହାର କରି ବେଗେ ଦେଇ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ଲୋକେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ ସେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ନୃପବର ମୁନିକି ଭୟେ ଛନାତୁର ପ୍ରବେଶ କପିଳ ଆଶ୍ରମେ ଗମିଲା ପଥ ପଦଶ୍ରମେ ସେ ମୁନି ବର ପାଶେ ଯାଇ ତପ ଆଚରି ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତେ ମହାରାଜ ଭଜିଲା ହରି ପାଦାମ୍ବୁଜ ମନ ପବନ ଦୃଢ଼େ ଧରି ସର୍ବକୁ ସଙ୍ଗ ପରିହରି ସେ ହରି ଚରଣ ପ୍ରସନେ ଗମିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ଶୁଣବି ଦୂର ଜ୍ଞାନମୟେ ନାରଦ ନୃପରେ ସଦୟେ ପରୋକ୍ଷ ବାଦେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ କଥା ମାନ ଯେ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଅଥବା ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି ସେ ସର୍ବେ କୁନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପର କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱସାର ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନେ ଗୃହ ବାସନ ହୋଇ
পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান সার তো আগে কহিলু বিদুর এবে শ্রবণে কিবা ইচ্ছা কহস সংশয়তে জীবাঞ্ছা এমন্ত মুনি মুখ শুনি শিরেনি বেশি বেনি পাণি কহই বিপ্র জগন্নাথ মৈত্রেয় বিদুর চরিত চতুর্থ স্কন্ধে ইহুবাণী শুনিস সারুতর পাণি इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन बहि नारद संवाद नाम 29 अध्याय। এই সুন্দর অধ্যায়টি ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର ଜୀବାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁର କିଛି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। जीवात्मा केमिति शरीर छाड़े केउठिकी जाए कौन करे कौन नहीं एठिरे वर्णना कराଯାଇଛି। तेणु यही अध्यायटी आपण जदि भल भाव शुणिपारे यार महत्व को बुझीपारे। तो आपण यही अध्याय शुणिथार भगवान आपन को कृपा प्रदान करନ୍ତୁ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।